Hey guys, welcome back to the C Morning Show right here on C Today. Now, still regarding the 77 Indonesia's Independence Day and the festivities of Indonesia's Independence Day at Merdeka Palace isn't just making Farel Prayoga rose to fame and went viral to the netizen itself. Also, it pays attention to the sign language interpreter who also joined the vibes and also danced together while translating into sign language. Now, Farel Prayoga was not the only one to go viral after his performance at the Independence Day celebration earlier this week. Now, the interpreter who danced along to his song while translating it to the sign language also stole the attention of many. And now we have the sign language interpreter Winda Utami with us to share her experience. Hello, good morning Mbak Winda. Good morning. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, it's like this. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Nah, pengen tahu langsung dari Mbak Winda, gimana Mbak kemarin setelah melihat tanggapan banyak orang, apalagi viral setelah Mbak Winda membawakan menginterpret ke sign language tapi sambil nari-nari. Kaget ya Mbak ya, soalnya saya itu fokus pertama di kepala saya adalah bagaimana lagu ini juga bisa sampai ke teman-teman tuli. Oke. Jadi kalau ternyata orang dengar itu juga menikmati itu bonus aja sih buat saya. Bonus, tapi benar ini disebutnya namanya bonus banget, ya kan? Karena selain masyarakat, Mbak Winda akhirnya mengajarkan juga kepada masyarakat yang namanya sign language itu cukup menyenangkan juga, dan akhirnya deliver atau message-nya pun tersampaikan juga kepada mereka yang perlu juga. So thank you for that, Mbak Winda. Dan again bonusnya adalah sekarang Mbak Winda banyak digemari nih, ya kan? Nah, sekarang kita ngomong dulu tentang sign language ya, tentang bahasa isyarat ini. Oke, sekarang dari kapan sebenarnya Mbak Winda sudah tertarik untuk belajar sign language? Pertama itu di awal 2011 saya tertarik belajar. Jadi waktu itu lihat teman-teman tuli komunikasinya lain ya. Right. Jadi terus saya tertarik itu mereka tuh lagi ngapain? Saya pikir gitu kan. Terus saya tanya itu apa? Oh, itu bahasa isyarat. Sejak saat itu saya belajar sampai sekarang. Tapi bedanya kalau sekarang ini sejak beberapa bulan terakhir saya memang mengambil kelas khusus belajar isyarat. Okay. So I did ask Mbak Winda here since when she, began to be interested in the sign language, and she said that since 2000, tahun berapa? 2011, 2011, and then it was because of she felt, the way of some people communicate with others that cannot actually speak is different. So that's why she is so interested to do that. Yeah, and also when we talk about the 77 Independence Day that we celebrated back on the 17th of August, Mbak Winda also said that what matters the most is the message and also the experience that all of us need to experience, and also our friends with disabilities. Yes. And that's why, according to Mbak Winda, she had done a wonderful job to bring the message out to all those different abilities friends out there. Yes, she did. Nah, dari kapan? Dari 2011 akhirnya berkembang terus, ya kan? Sampai akhirnya ada kesempatan untuk datang ke Istana Negara dan menyampaikan bahasa isyarat ini di depan publik, di depan TV itu. Nah, tapi perjalanan dari 2011 sampai akhirnya terpilih di Istana Negara ini seperti apa? Dari 2011 itu sampai 2017 paling saya hanya untuk komunitas, volunteer, terus organisasi. So you started out as a volunteer since 2011? Yeah. Right, okay. Tapi maksudnya pada saat itu kan JBI itu bukan sebagai pekerjaan. Saya juga punya pekerjaan lain. Namun di 2017 itu setahu saya ada peraturan presiden atau keputusan presiden yang meminta untuk semua TV, khususnya acara-acara berita atau acara-acara penting, menggunakan juru bahasa isyarat. Nah, sejak 2017 sampai hari ini saya
masih tetap ada di TV untuk berita. Okay. So her journey of being an interpreter, since 2011, and then since 2017, there was a mandatory from the president himself. If there's any official broadcasting from the television, the president wants, all the audience to be able to understand, and that's why from 2017 sudah mulai tampil di TV ya, right? Sudah. So she's on television since 2017 up until now. Tapi sampai terpilih menjadi ke Istana Negaranya itu bagaimana? Saya kan di bawah naungan lembaga resmi JBI, Juru Bahasa Isyarat, namanya INASLI, Indonesia Sign Language Interpreter. Nah, dari kementerian ini hubungannya sama INASLI. Jadi INASLI nanti yang akan menentukan siapa yang akan jadi JBI. Jadi ada agent, ada wadahnya tersendiri ya. Right. Oke, jadi harus ada seleksi dulu. Dari INASLI-nya mungkin Dari ya. INASLI-nya, right. So you did well. You did very well because she did we've good. seen you and you're really enjoying herself. Mbak Winda sangat happy gitu ya melakukannya. That's why I think the message we received the message very well. Now, Mbak Winda penasaran juga nih kalau mentranslate dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa tuh gimana sih bedanya? Karena kemarin kan Mbak Winda sempat mentranslate ojo dibandingke dari bahasa Jawa ke sign language. Nah itu gimana sih? Apa bedanya sih sama bahasa Indonesia? Kalau proses dari bahasa Jawa ke bahasa isyarat itu prosesnya sama seperti kita mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa isyarat. Jadi ada 2 tahapan di kepala. Itu dalam waktu sepersekian detik gitu kan. Jadi saya itu dengerin lagunya dalam bahasa Jawa, terus saya langsung mikir ini bahasa Indonesianya apa, baru saya transfer lagi ke bahasa isyarat. Dan di bahasa isyarat itu tatanan bahasanya itu berbeda dengan struktur di bahasa Indonesia. Waduh, gimana bedanya tuh? Gimana? Itu berat, misalnya kayak biasa kalau bahasa Indonesia kan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah kalau dalam bahasa isyarat kadang-kadang tuh objeknya duluan. Jadi misalnya contoh kata jangan dibanding-bandingkan, ojo dibandingke kan lagunya. Ojo dibandingke. Right? Bahasa Indonesia jangan dibandingkan. Bahasa isyaratnya banding-banding jangan. Oh, There you go. So banding-banding, compare is like this. banding-banding, Banding-banding. jangan. No. So do not Okay. compare. Do not compare. Okay, so it's very much different from interpreting Indonesian to the sign language than from Javanese language or even English to sign language, because Mbak Winda said it needs to have 2 process, 2 steps, because you have to interpret it with your brain first, and then you need to understand it first, and then you can you have to make adjustments according to the language structure. Iya. Yes, sort of like that. So it's a bit different. It's a bit different and it's tricky and I think it's difficult. So how long, berapa lama tuh Mbak biasanya prosesnya kalau misalnya kayak gitu kan nggak bisa langsung kayak 2 detik, 3 detik gitu loh. Ya harus cepet ya, kadang-kadang kan orang ngomong itu kan dia ganti omongan, kita juga harus ganti bahasa isyarat. Jadi cepet, jadi makanya kalau 2 bahasa kita lebih aman tetap menyediakan translator. Jadi kalau ini kepalanya udah panas, tek ganti kita dengan translator aja lah, yang 1 layer aja. Oh, okay. I see. So she has to do it very fast. So good job, Mbak Winda. Good job. Good job. That. Oh, thank you, she said. Thank you. Now, we want to know more about, your preparation regarding the Independence Day, Indonesia's Independence Day, 77th in the Merdeka Palace itself. What was the preparation like, and bagaimana cara persiapannya Mbak Winda untuk mempersiapkan diri dan juga tim pada saat itu untuk bertugas di Istana Negara pada saat itu? Apakah memang sudah tahu hanya akan mentranslate beberapa bagian saja, atau tiba-tiba ada tambahan tertentu mungkin yang out of the box? Bagaimana? Kalau untuk pribadi persiapannya saya lihat di tahun yang lalu.
di acara HUT tahun lalu. Itu saya lihat-lihat di YouTube, saya belajar juga. Terus untuk persiapan dari panitia kita ikut GR gladi dari mulai gladi kotor, gladi resik itu kita ikut. Berapa lama itu? 5 hari. Kita latihannya 4 hari, hari terakhir itu kita kayak hari tenang, baru besoknya acara. Tapi di dalam GR itu yang kami ikuti, kita nggak belajar tentang musiknya ya. Jadi kita hanya untuk upacara, tapi memang musik harus diterjemahkan dan saya minta untuk musik hanya berbahasa Indonesia saja. Karena takutnya kalau saya bisa bahasa Jawa, tapi kalau ada musik daerah lain saya nggak bisa kan saya merasa nggak adil juga. Jadi untuk musik saya hanya mau yang berbahasa Indonesia. Cuman untuk kasus Pharrell ini itu sebenarnya tidak ada di rundown. Nah, tiba-tiba berarti. Terus gimana tuh perasaannya pada saat itu? How did you feel at that moment? Because it wasn't, listed in the rundown itself. So it was all of a sudden, right? Iya, jadi pas lihat teasernya ada foto anak kecil itu saya tanya ke panitia, ini siapa ya? Kok saya kayak nggak lihat namanya gitu kan? Terus kayaknya ini buat bapak aja kok mbak di dalam gitu. Oh berarti nggak dikeluarin di upacara ya? Enggak deh kayaknya gitu. Ya udah kita santai-santai saya jalan. Kok tiba-tiba ini anak keluar ya gitu kan. Wah dia keluar nih nyanyi nih. Kita juga kasak-kusuk kru sampai bilang mbak ini mau di take down aja enggak. Soalnya ini bahasanya bahasa Jawa. Terus aku tanya ini lagunya apa? Ojo dibandengke. Ya apa ya bahasa Indonesianya. Saya sering denger lagu itu. Aku bilang nggak apa-apa udahlah jalan aja saya bisa. Luckily you know the song already. You know the song. Even though it was all of a sudden, it wasn't listed in the rundown that kind of was going to actually, you need to translate what Pharrell was actually singing. But she did a very good job, right? You need to improvise to do this. Now, saya juga penasaran nih Mbak Winda sebagai penerjemah bahasa isyarat. Sebenarnya challenge-nya gitu ya Mbak. Apa sih yang dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas di luar sana tuh sebenarnya apa? Yang pasti akses untuk informasi, akses untuk hiburan. Kan kadang-kadang kayak sementara kan JB itu hanya di berita. Itu pun porsinya untuk visual sangat kecil sekali. Sedangkan mereka ini visual. Jadi banyak teman-teman itu yang cerita ke saya, aduh gimana mau nonton berita, percuma kayaknya cuma syarat doang deh. Kadang-kadang kita nonton terlalu kecil, jadi nggak susah kan harus memicingkan mata. Terus yang kedua udah lagi nonton mulai bisa enjoy, tiba-tiba ada iklan yang lewat. Ketutupan. Terus, ya kan jadi sebenarnya ini mau ngasih akses jangan setengah-setengah lah gitu. Agak dibesarin dikit biar enak dilihatnya sama teman-teman karena mereka kan visual. Okay. So I asked Mbak Winda actually what are the challenges that our friends friends with disabilities are facing nowadays, and she said it's the accessibility because they need to visualize what they see and they need to know about the sign language, how to read the sign language, because sometimes it's too small in their TV screen, so they cannot see it clearly, and sometimes when they do see it, there's like some sort of ad or some text blocking the visuals, and I think and Mbak Winda thinks that this needs to be addressed so that people and friends with this different abilities could actually understand what... Be more comfortable, right? Yes, be more comfortable and actually understand what the message are, right? Very true, very true. Now, Mbak Winda, to many, actually becoming a sign language interpreter is, if I may say, it's not as popular as being a translator to other foreign language. Now, what is your, opinion about that? Iya, karena memang sepertinya kesadaran tentang teman-teman disabilitas ini baru-baru aja sih di Indonesia, terutama setelah pengesahan Undang-Undang Disabilitas CRPD di 2019. Kayaknya mulai baru orang-orang baru ngeh, oh ada ya kayak penting ya. Iya gitu penting kayak kita, ya dulu kan kayak teman-teman disabilitas di Indonesia tuh kayak diumpetin, mereka nggak berani tampil. Pun teman-teman tulis saya pada saat itu ya di 2011 tuh kayak bayar makanan aja tuh mereka tolongin dong, aku takut orangnya nggak ngerti sama aku gitu. Itu bahkan sampai seperti itu. Dan mereka mulai pede ya belakangan-belakangan ini aja, mulai kayak oh ya nggak apa-apa, menunjukkan ketuliannya mereka gitu.
Dan Now, itu saya pengen tahu dong, sebenarnya menurut Mbak Winda sendiri, sudah cukup sebagai seorang interpreter Sign language. dengan sign language ini, orang-orang yang paham atau ahli dengan keahlian tersebut, apakah sudah cukup atau kurang? Kurang banget. Kurang sekali. Kurang sekali. Heeh. Oke. Jadi sebetulnya sebaiknya sih memang harus ada, misalnya ada temen yang dari kedokteran, dia kalau ada seminar-seminar kedokteran atau ada tuli yang butuh JBE untuk di rumah sakit, dia bisa gitu. Karena kadang-kadang kayak saya, jadi kayak harus bisa paham semuanya. Tiba-tiba saya harus menerjemahkan masalah hukum yang kadang-kadang ada istilah-istilah yang saya nggak tahu. Itu tantangan cukup berat buat saya. Harusnya sih bisa ke apa ya, setiap jurusan gitu, setiap apa ya, setiap disiplin iya, disiplin ilmu tuh ada gitu. That's a good idea and a very good input, right? Because we'll never know in what field we need, those kind of help, right? Yeah, and it's also a wake-up call for us to really learn about sign language and help those who are people who are with different abilities Who are in rather need, than of us, course. right? And Mbak Winda also, maybe this is for my last question. I want to know what made you fall in love with the job, with this job. What made you feel good about doing this? Karena saya suka bahasa isyarat dari awalnya. Karena saya suka belajar bahasa, terus saya suka bahasa isyarat, dan sejak kenal sama teman-teman tuli, itu saya memang lebih nyaman main sama mereka dibandingkan sama teman-teman dengar. Jadi kayak saya tuh sebenarnya nggak suka pergi malam hari gitu ya. Tapi kalau yang ngajakin teman tuli itu saya akan jalan gitu. Ayo kita nongkrong di mana gitu tuh sampai malam gitu. Tapi kalau teman-teman saya yang dengar, ayo jalan nongkrong di sini. Enggak deh, enggak gitu. Enggak tahu, lebih nyaman aja. So you made some new friends. Yeah. And you're comfortable with it. And you fell in love with the community, That's right? nice. Right. Okay, so it's not just Mbak Winda who fell in love with, the community itself. And since Mbak Winda videos went viral everywhere now, can you now teach us, please, to translate Ojo dibandingke to the sign language, right? Okay. She's gonna do it. Okay, Let's we're check going out to the hear the video. song. Let's check out the video first. Ready, Shannon? I'm ready. Ready. Let's do it. It's something new for us, I think. So Olahraga tangan we're dulu. still waiting first. We're still waiting. Okay, so I know a little bit of sign language which Mbak Winda had taught me. Yeah. This is This is? I forgot. No job, nganggur. Nganggur. There you go. Nganggur, not doing Jobless. anything. Sorry, this is jobless, right? Okay. This is jobless, and this means mother. Mother? Here. Here. This means mother. This means mother. Here, like Only. this. So this means mother, Oh. this means jobless. So she said, it's sometimes when there's a, which she had already told you that there's a certain grammatically grammar, right? Yeah, To structure. to actually tell. So this is jobless. This is jobless. This is mother. So How about dad? I know this. Okay, with the mustache. This is All right. dad, This right? is dad. How about grandfather? Kakek. Oh, With a cane, right? That's grandfather. How about grandmother? Nenek biasanya. Grandmother. Grandmother, like this, right? okay. So female and male? Iya. Laki-laki dan perempuan? Laki-laki dan perempuan. So male and female. Very good. Look at us. Mother. Here, mother like this. Mother, Right, like this. mother, father, Mother, grandpa, grandpa, grandma. jobless. All right. Okay. But it's okay. So we want to know more, about the sign language because obviously this is. Yeah. I think it's very important. right, And to do so. yeah, just some of the basic day-to-day words that we can do whenever we need to help our friends with different abilities. Like maybe sudah makan. Have you eaten? Have you eaten? Makan sudah. Tapi ekspresinya ini ya, ekspresi seperti orang bertanya. Tanya. Oke. Makan. Makan sudah. Sudah.
Iya. Oh, okay. Terus kalau mau minum, do you want some drink? Mau. Minum, mau. Di sebelahnya. Oh, it's supposed to be No. to the left. Here? Oh, Miring, here. miring. Ya. Here. All right, minum, mau. So that means, do you want to drink? Do you right? want a drink? So, do you want to drink? Okay. So if we say mau kemana, where are you going? Pergi mana? Pergi Pergi mana? kemana? Tapi mukanya Right. ini ya, ekspresinya juga. Nanya ya? Iya. Pergi. Oh, pergi. Oh, pergi is go like this. So Pergi go, pergi kemana? Kemana? Oh, Okay. okay. So the facial expressions, it plays a very important role Yeah, as well, yeah. right? Yes. Oh, okay. So it is to be mimicked like as we are actually asking. Seperti right? intonasi suara. The Oh, okay, intonation like is actually the Yep, mimic, right? yep. So what to do when you wear a mask? Untuk pas saat kerja kita copot. Oh, Karena mereka nggak bisa lihat. Tapi kalau terpaksa itu bisa pakai face shield atau kalau untuk ketemu teman tuli ada face shield, masker yang bisa oh bahasa iya Inggris. ya, with the transparent. Atau kita dari jarak jauh aja. Oh, Karena kan kita pakai bahasa isyarat ya. Satu di sana nggak masalah. Nggak ngomong juga. ya, I Right. see. Okay. Penasaran Mbak Winda, apakah semua grammar secara grammatically ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Latin misalkan Spanyol misalnya seperti itu, pada saat kita bukan saat kita, Mbak Winda melakukan interpret seperti itu, grammarnya sama juga seperti itu? Dalam bahasa isyaratnya. Heeh. Enggak, jadi kan bahasa isyarat punya struktur bahasa sendiri. Beda semuanya, beda language, beda bahasa, beda grammar juga. Dari bahasa Latinnya berbeda. Kalau saya memang khusus di Bisindo ya, bahasa isyarat Indonesia. Jadi walaupun dia ngomong pakai bahasa Inggris, saya kan mentranslatekan itu ke Tetap struktur bahasa Indonesia Bisindo. juga. Iya. I see. All right. Now, one last thing from Mbak Winda. Thank you so much Mbak Winda for coming. Mungkin boleh dikasih tahu ke kita gimana caranya kita bikin stay tuned to the C Morning Show. Tetap di sini. Tetap di Acara sini. Selamat Pagi ya? C Morning Show. Apa ya? Si morning show. Namanya ya? Morning show aja. Morning acara show. ini, Morning show. acara ini. Tetap di sini aja. Oke, so Tetap 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 di sini. di sini aja. Alright. Thank you so much Mbak Winda. Terima kasih banyak Mbak Winda ya. Thank you for coming. Sukses selalu. So terima kasih, it's like this, right? Terima kasih. Terima kasih. Gimana tadi stay? tetap Tetap di sini. di sini. Okay, Okay, let's take a break. Now we will have more updates from around the world when we return. So stay with us. Good job. Thank you Mbak Winda.